Paling ko ka marami doon. Ito. Upat dito ah. Yo! Matay doon. Di na frost, ikaw nyo. Ingin mo ito, pwede may takamatan nyo. Sakbalat ito talot eh. May sabi ah. Dati, papan man dito, nag-mount out dila duma. Dito, i-dismount yun dila duma, dismount yun. Sige lang kulo. Dito, pasabatan nyo pa dito, dito ni. Ay, may dito ni. Dito. Hindi. Mas kaya dito yung healer. Sige lang. Kulo. Dito kayo. May kayo po na, may kayo to. Dito. Dito. Sige, laban tayo. 9 seconds. Sige lang. Kumaya ko. Iba ano ko, ready yan. Sige, follow. Go. Drop your way. Wow. Oh, nice. Wow. What is that, my friend? Sige. The healer, matay. I'm coming, my friend. I'm dismounting. Sige lang. Heal, likod. I'm going to focus to the healer. The healer, focus the I'm focusing healer. Awan, dati likod. Sige So, I need help, Radian. Sige lang, No, I'm not dead, bro. Yo! Shucks! ready. Yo, we need reset. Go back to Ready. Okay, in 3, 2, 1, go. Drop your Nice. Sayang. Heal ako. Heal lang. May tapay. Reset kayo ah. Reset kayo. Reset lang, sige lang. Next data. Sige lang. Next data. Adan. Adan Douglas. Drop your pa. Sige, palangkan. Sige lang, surut lang, dito lang. I need deals, bro! I need deals! Heal. Ilot, may tataglot. Lot. Huwag mo lang lutin na yan. Tara lang. Sige lang. Two boys. Sige lang. So, one tap. 3, 2, 1. Coco dealer. Awan pa eh. Okay. Sige lang. Data Douglas. Ada T-com, di ba? Ada yun, di ba? Yo, they can mount up, my friend. Sige lang. Ada pa tingkaw, may ikat? Yo, I have key. Okay, in 3, 2, 1, go. Drop your E. Natay data. Next. Deals, bro. Back, heal nyo lang. Heal. Sustain. Sige lang. Heal lang. Ada pa iyo, sinalay na. In 3, ay stop. I killed you, man. Sige lang ko. Man. Sige lang. Nako, stop. Sige lang. Heal dito likod. Pingkaw, healer data. Go na, Pingkaw. Ano, di ka? Pang ka dyan. Ada blink mo. Payment na Jojo. Blank. Go. Cross. In 3, 2, 1, cross. Pal. Wala naman yan. Ayun mo nga ikwan. Awan timanan na ito yan ha. Dapat kuntuan yan. Loot yamin. Masabi spider tayo. Manulot kayo bagayo. Yo, di gil ko ha. Clear dito. Clear na kati. Gil ko ha. Alam mo yan. O, mana ni Manong pala. Apay, ay natay ni Wakman? Ay, boy. Anak, reset.
Sugod kayo nga sugod. Hinagaw ko na. Makikmak yan. Uy, ingat matay ka, uy. Ang dami ang pakilirap. AFA follow ko dito yung spider ah. Wait kayo ah, wait. Ikaw. Ba't ibulang mo, diba to may katis spider? Shit, nagamit. Aming pwede. Ay, pwede. Oh my God. Dati naman, ada 1 million na rito, dati ada 153k dito eh. Uy, dito nyo kami, no? Pang rigger ko. Ada 80k dito eh. Sige, pinutin nyo amin. May katag spirit yun. Manulot mo, Pingkaw? Wala, di ulit boy. Maglot, kaboy. Wala na kaming slot to, ikaw maglot dito. Ako marulot dyan, kaya ang bulot. Ready kayo, poison ready. Ang kanga to, Sige na. ibagay kami tukol doon nyo, tamo tayo mga ikuan tayo. Ginawa na. Sige na. Wala. Sige ko. Ay, sak. Sige, 3, 2, 1, go. Poison next. Okay. Poison ang tutok mo. Oh, tingnan mo, perfect. Oh my God. Dahil ko yan, adati ko yan. Kitablot. Mount up. Awid. Sige, ikaw mo din. Ikan. Han, 2 million mo lang si loot na DJ ko nga day. DJ pinatay. Di first nga pinatay tayo. Nakakabal yun. Nakakabal. Basta di pinatay ko nga hila nga rin nga gutsi. 2 million tayo ko na rin. Loot mo. Ugok, nakakasan ko ba yan? Nalot amin. Para ta arbak tayo kay. Alis, nakabawi tayo di. Nakabawi tayo di lang. Hano, nilang ti energy potion no pa lang kayo. Hani kulo ti ko na nibusan. Ada ti 170 nagarbak tayo. Ada ti vlog po may papanjay small chest. Sige, arbak ka lang. Oh my God. Kung ako na natin DJ basta sabay ti E tayo amin. Yung kanina, Wag kayong drop ng E. namatay.